Hello, mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabady, mga kapatid. Welcome sa ating vlog. Ngayon mga kabady, mga kapatid, i-update ko kayo sa yung Lexus LS مظبوط. even bagi bleeding باقي بليدنج أيوة. بعدين تشيك ذا هذا اي سي. Okay. This very step. Next step AC. The last step for need to quotation for major service. Okay. I send guy from Lexus Nasser Road. I need to history file. I need to see what's the last time we changed transmission. So now And this, we this will also, transmission oil. yeah, we will also, this also he replace it. program the They check already. Good. And also replace it. accumulator Suspension from front rear. Front. pressure Left right. هو كلام only front. and the motor pump. So now before I will plug before have highlights ABS and the traction because of and the problem is the accumulator low pressure and motor. So now already fixed and check first mga kabady, mga kapatid is the light is close, so meaning job is successful. Okay, now we will check the computer. We clear the code if we have still or current code mga kabady, mga kapatid. So Japan, and then he said please input the VIN vehicle identification number or the model on the nameplate model within 7 characters. So body number mga kabady, mga kapatid. So i-import natin mga kabady, mga kapatid. Import natin GTHB YL double F 1J 5000 1J 5000 00 and 221 and then okay. So now we go to the unit. L is 500 bits. Okay, where is the L? It's 500 bits. Yeah, this one L is 500 bits. Okay, and the model 2018 until 2020. Okay, wide camera, wide stereo camera. Okay, hintayin lang natin mga kabady, naglo-loading pa. Ini-scan pa niya yung system mga kabady, mga kapatid. Okay, go to the system list.
And then kung gusto nyo full screen mga kabady, pwede rin full screen natin mga kabady yan. And then go to the smart detection. Tingnan natin mga kabady kung hintay lang natin mga kabady reading niya yung mga kabady yung mga ayan mga kabady. Ay siya nga pala mga kabady mga kapatid, itong gamit kong mahiwaga natin readbook mga kabady mga kapatid or scanner is Lance X-431. So dati ang gamit ko mga kabady mga kapatid yung Autoland. Gamit ko na yung Autoland. So ito mga kabady mga kapatid, kung nakita nyo, napapansin nyo yan mga kabady mga kapatid, yung dating code niya ito mga kapatid, yung dalawang code sa ABS, ito ngayon siya yung code C1252 brake booster pump motor on time abnormally long. Ang number to is C1256 accumulator low pressure. Ito ngayon siya yung dalawa sinasabi. Itong code niyan dati mga kabady. So pinalitan na niya mga kapatid itong dalawang pisa nito. So yan. Wala na yung ilaw niya mga kapatid, yung ABS. Kung napapansin nyo yan, wala na dito yung ilaw ng ABS at saka yung traction. Okay? So yan, i-clear na lang natin mga kapatid. So bago natin i-clear, gawa muna natin ng report mga kapatid. Save as here, email. ايوه كيف حالك يا حبيبي؟ كويس؟ واحد قطعة ولا خلاص كده؟ Kalas, chef, no? Kalas, Lagi. no? Ro, kalas. روح يا حول. Awol ay ba? Meron pa daw isang concept. Talata bas. اسماعيل Aywa. خلي انت الحين سبت هذا كلبه ما في مضبوط. Album mo dyan jua. انت ايش كلام؟ الكلام هذا قطعة لازم يجيب صح؟ انا اسوي اوردر. Aywa, pwede palhin aliyo. ما في هذا ثاني قطعة. وين هذا الصورة؟ وين ورق انا يجيب لك؟ Wala, wahid bas. Talata gata. 4 قطع. La, talata. والله Putang. انا اول مرة اشوف Talata ba? فلبيني دور Dawar انت to. ايش قطع انا اوريك. Siya po. Wadi shop sura. So now, mga kapatid, try natin ما في i-clear موجود mga أنا kapatid. ورقة هنا. والله ما موجود. اسماعيل كذا خلاص؟ Kalas, alhamdulillah. Talata gata. Pam. Talata. اسماعيل Na. فك. La. Habibi, tal. Damper control. انت كلام جيب انا اجيب لك هنا ورقه انت كلام ايوه لازم لا ما في خلاص انت كلام الحين زبط اوكي بس انت كلام سوي اوردر
Aywa, ada visa wi order yan. Ada Ada. pagi na. خلاص خير والله زي الصبابة اللي جابت الصباح يلا غايب على Sudanin na lang. Ah. So, yan. Yan mga kabady, mga kapatid. Sudanin na lang. Napansin nyo yan? Ah. Kulay green na. Kulay green. At saka normal. So, successful mga kabady, mga kapatid. Okay? So, i-bleed din na lang natin mga kabady, mga kapatid dito sa computer. Okay? So, yan lang muna mga kabady, mga kapatid. Maraming salamat yung pagsubaybay. Sana hindi kayo magsawa pagkasupport sa akin mga video. Okay, bye-bye sa muling vlog.